जय जगन्नाथ नमस्कार शुभ सकाळ आमर विचित्र भाई हाँ तो फोटो देखा मो फोटो क्या देखियो हाँ तुम फोटो का देख देखुना भाई ये लोग चिन्ह रखु हाय भल मारिच फसी बहुत आउ कौन कला से गाड़ी आम सब थुआ आम ये चाह पीवा ठिया है चा शीतल हो जाउछ पिउनु चा केते हाँ पीवा तो कौन चाह तो सब पीवा हो तोर काम किछि नै से या चलै कौन करिया आम जो दिन सारा जो भल मंद करुचे तो किसी भाई मान पसंद लगुच तो ड्राइवर लाइफ टा भी देखिया दरकार ना मो गोटाए वीडियो करिकरी छाडी थेली छाड़देला ये बहुत आइथला कमेंट माने भलो आइथला कला बढ़िया आइ बढ़िया है मो छाडिया गोटा शरम आइ लाज लगुच लाज लागुछि आई आप देखते केमी लाज लगुच के लाज लगुच गाधे पड़े सका सका गाधेबुनु तुम देखुन झाड़ रे गाधेल झाड़ा तो हबो झाड़ा को रहिबो एते मात्रा रे झाड़ तार कहि पानी रे घर करी कुंबीरू भय कले चलियो हाँ से भी ठीक है हम तो गाड़ी लाइन लोक पानी की जो गरम को आम कहू व्यस्त कहीं हो 25 मसीह एसी लगी 25 मसीहा बेलू आम आबू आम तो ऑफिस रे बैठू क्या ऑफिस जो ड्राइवर आसीजन ऑफिस करतो आम बस पूरा माने कौन 24 सर है 25 तुम आउ कोन ए वर्ष परे परे लाइसेंस दबो नै मोर पाइला बा ओ रद्द गला लाइसेंस 12 रे कहीं दब तो आराम से दे लाई अरे दौज बुढ़ा माने विश्वास करियोनी एते वयस्क ड्राइवर अछंती ताको पछरे बेल्ट लागी हला चढ़ी पारना ऊपर को स्त्री लोक गाड़ी चलाउछन्ती हाँ बहुत जाइथिली आंध्रा रे बहुत चलाउछन्ती कर्नाटक रे चलाउछन्ती स्त्री लोक सुन्नु मु जाइथिली एठी को जाए तो से कुकुड़ा दुकान पहुँचली आई कुकुड़ाटी कटाकटी हम कटाकटी आज आमर हम देसी चिकेन चिकेन धुआ धुई रेडी हो गला एबे आम पकेबा मसला मसला पके मैरिनेट करी रखीदे देसी चिकेन धोया कथा नुह कहीं देसी चिकेन भल टेस्ट रहे घरे चिकेन नहीं मैंने घरे कटा होता भल होता जो आम बाहर काटीचे कहीं धोया पड़ा एवं आमर मसला गोड़ा रेडी होगा दही सरस तेल लुण मसला हल्दी आउ पिज फिज सब किसी आड कर हम तो आम आड कर बेस किसी हल्का हल्का छाड़ देचे भात चलती पछ साइड विचित्र भात चलती पिज फिज कटा प्रबल गरम लगुच हाँ प्रबल खरा ठिया है हल्का मेघ मेघ अच्छी खरा प्रबल एवं आमर अदा रसुण छेचा आलू कटा सब कटाकटी सरीगला पंचा मिनट है भी ये भी मैरिनेट थोड़ा है गोड़ा गोड़ी फैन फैन बंद करदे लगे गैस
ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି ହେଇ ଆସିଲା ପିଆଜ ହବ ପକେଇଦେବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଛି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଛେ lagi fur berapa? Harus berapa? Ambil lagi tarik berapa? Berapa kali? Berapa? 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 Ini lagi. Kita akan jadi berapa? Berapa sih? Ini kita tarik. में आलू ऐड करवा ना आलू टाइप तो भजा है कंचा पकड़ तार भी अलग टेस्ट आसे भाजी ना पानी पकड़ रहा है सीझे टाइम हम और कसा भल लगे सीझे टाइम दही पानी है चिकेन मटन बढ़िया को सीझे पड़ो ना खाई हो चोपे हो हार मोर मांस सिझिकी रेडी है बंद करदे एबे आमर रोषेई सरीगला खायापाई तलू काढ़ीचु ना गाड़ी रे गरम लगुच ठंडा पाग दे गरम प्रबल लगुच तले प्रोग्राम कर खायापाई विजय आस इरा आउ कौन दरकार कह हो से खेल तो तुम तो खेल ओह्लैलु तले खायापाई मेघ आईला लास्ट ऊपर आसी बसिया पड़ा टेस्ट वाला केन लगुच केन लगुच ठीक अच्छे तो भाई
कम से कम खाइल टेस्ट कला कम्प्लीमेंट दियो टिके ଭଲ ହେଇଯିବ। ଭଲ ହେଇଛି ତ ନ ହେଇଥିଲେ ବି ଭଲ ବୋଲି କହିବ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ଭଲ ହେଇଛି, ଖରାପ ହେଇନି। ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ବନେଇ। ଆଉ ଏବେ ଆମର ଗାଧୁଆ ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ରେଡ଼ି। ଆଉ ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ବର୍ଷା ବି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ଥଣ୍ଡା ପାଗ ପଡ଼ିଗଲା। ଆମେ ଏଥର ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବୁ। ତେଲ ଫେଲ ପକେଇବା ପୁରା ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ 700 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଆସିଲଣି। 700 400 ପ୍ଲସ୍ ଆସିଗଲାଣି। ରାଞ୍ଚି ଏବେ ଆସି ଆମେ ରାଞ୍ଚିରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ରାତିରେ ତ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କିଛି ବାଟ, କାହିଁକିନା ଆଗେ ନୂଆଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ଆଉ ନୂଆଣ୍ଟ୍ରି ଆଗେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାଟ ବି କେଉଁଠି ଶୋଇ ହେବନି। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ସେ ବାଟରେ ଚୁଚାରା ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ପଛରେ ବହୁତ ସାରା ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଘାଟି ଚଢ଼ିକି ଆସିଲି, ଟାୟାର ହିଟ୍ ହେଇଛି, ସବୁ ଟାୟାର ତାତି ଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ସବୁ ଲାଇନ୍ ରହିଲାଣି ଏତେବେଳକୁ କ'ଣ ଚାଲ 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 ସାଇଡ୍ ମାରି ସବୁ। କ'ଣ ଚକଲା ଭଲ ସବୁ ଆଇଛି ତ ବୁଲି ନା। ହଁ ହଁ ଏନ୍ଜୟ କର ଏନ୍ଜୟ କର। ଆମ ଗାଡ଼ିଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପଛରେ ରହିଲା। ହଁ ହଉ ଯାଉଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ରାଞ୍ଚି ବାଇପାସ୍ ହାଟ। ଡାଲଟନଗଞ୍ଜ ଆଉ ଏଠୁ ରହିଲା 175 କିଲୋମିଟର। ନବା କ'ଣ ଭାଇ? କ'ଣ ନେଇଯା? ହଁ ଦେଖିଆ ରେଟ୍ 40 ଟଙ୍କା କିଲୋ ନବ। ଚାଲ ଦେଖିଆ। ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ନବା। ସଉଦା ଆଣିଲୁ ଏଠିକି। ଫୁଲକୋବି, ଟମାଟର, ଆଉ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ସୋରିଷ ତେଲ, ଆଉ ଭାଇ ଶାଗ, କଲରା କଲରା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବାଇଗଣ। ହଁ ବାଇଗଣ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ ମାନେ ଏଠି କେତେ ଦିନ ଖାଲି ହେବ ଠିକ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି 50 ଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ଆସୁଛି। ତାଙ୍କ ସାଥି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତ 50 ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସେ ସରିଲା ପରେ ଆମ ପାଳି ପଡ଼ିବ। ଭାବୁଛି ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ହୁଏତ କିଛି ଗାଡ଼ି ଯଦି ଖାଲି ହେଇଯାଏ ତ ଭଲ କଥା। ନହେଲେ ପାଟନା ରହିଲା 351, ଡାଲଟନଗଞ୍ଜ ରହିଲା 175, ଗୁମଲା ରହିଲା 94, ଆଉ ରାମଗଡ଼ ରହିଲା 62। ଆସ ଏବେ କିଣାକିଣି ଖତମ। ଏବେ ଚାଲିବା ଆମ ରାସ୍ତାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା। ଦୀର୍ଘ 2 ଦିନ ଲାଗିଗଲା ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଜି। ଆଉ ଆସନ୍ତା ରାତି 2ଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମେଘ, ସକାଳୁ ପୁରା ଛାଡ଼ିକି ଖରା ବାହାରିଲାଣି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଘରେ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛି ଏପଟରେ, ଆଉ ଏପଟରେ पूरा जाम गाड़ी पूरा। ये हूँ सिंगुड़ी दृश्य। आउ ये सिंगुड़ी बाघाड़ी यार दृश्य। तो बाट ना बहुत मुस्किल। गोटे ट्रक जब आसो ताले बाइक कि साइकेल वाला पर्यटन जाइए कि चलिकी लोक जापर ये रास्ता अच्छे। आसे तो नकयाटा भल, एत खराब रोड नकयाटा घाटी तो घाटी प्रबल घाटी। कौन करा आम जीवन तो से रास्ता नथले भी जावाक पड़ो। देखुची किए भल मंद सब अच्छे। आज तो पवित्र गणेश पूजा। गणेश आपण मानक समस्त हार्दिक अभिनंदन कर। आम तो ये बाहर रही गणेश पूजा तो किसी नहीं। आज
ଆଜି ରୋଷେଇବାସ କରିବା କାହିଁକିନା ଏଠି କେତେ ଦିନ ବେଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମିନିମମ୍ଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସପ୍ତାହଟା ପରେ କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ 10 ଦିନ 12 ଦିନ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଶୋଇ ସାରିଲେଣି ତ ଆମେ ଯାହାହେଲେ ସପ୍ତାହ ନ ଶୋଇଲେ ହେବ କେମିତି ଯଦି ଖାଲି କରିବେ ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଖାଲି କରିଦେଲେ 4-6 ଦିନ ଭିତରେ ପଳେଇବୁ ସେ ସପ୍ତାହ ତଳକୁ ହେବ ନାହିଁ ଯାହାହେଲେ ସେ ସପ୍ତାହ ହିଁ ଲାଗିଯିବ ଆଉ ସେ ହେଉଛି ଜିନିଷ ଆମର ଏବେ ସବୁ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିଦେବି ଗାଡ଼ି ପୁରା ପୋଛାପୋଛି ଚାକ୍ କରିଦେବି ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ ଦୁଇଟା ବନେଇବି ଖାଇବା ପିଇବା କରି ଖାଇବି ଖାଲି ଶୋଇବା ଖାଇବା ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ।